बच्चियों की शादी का मसला हो, उनके जहेज़ का मसला हो, उनके इलाज मुआवजे का मसला हो, वो सब कुछ जो सा है वो अपनी पर्सनल जेब खर्च से उनकी मदद के तौर के ऊपर करती हैं और सिले रहमी में करती हैं। अल्लाह पाक की रज़ा के लिए अल्लाह की मखलूक से प्यार करें, लोगों के मसले मसाइल हल करें, फिर आप देखेंगे कि आपके मसले मसाइल कैसे हल होते हैं। जब से ये इस तरह से मैं इन अल्लाह की मखलूक के मसाइल में पड़ी हूँ, यकीन करें मुझे अपना कोई मसला हुआ ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूँ यासर शामोन खान। आज फिर मैं मरगज़ार में बैठा हूँ एक बुर्जीदा बुज़ुर्ग के यहाँ, जो देखने में खूबसूरत, सुंदर, नौजवान और नहायत ही हसीन दोशीज़ा हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ बाजी साहिबा, जो एक NGO भी चलाती हैं और अपने बलबूते के ऊपर चलाती हैं, किसी के बलबूते के ऊपर नहीं। ख़ास तवज्जो गुरबा के ऊपर होती है, सतह गुरबत से नीचे के अफराद की जानिब होती है, अपने आप को तंग कर लेती हैं, अपनी ज़ात को दुख दे देती हैं, लेकिन लोगों में अपनी सारी खुशियाँ बिखेर देती हैं। गुजारिश ये है कि ये सारा कुछ अपनी ज़ात में बसा लेना, लोगों की इतनी खिदमत कर देना। मुझे ज़ाती तौर पे पता है आप हमारे अच्छे मिलने वालों में हैं से, हम आपके अच्छे मिलने वालों में से हैं। ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि आप अपने किचन तक को तंग कर लेती हैं, लोगों में सब कुछ बांट देती हैं, जो घर से ईदें शुभरातें भी आती हैं वो भी इसमें बढ़ जाती हैं। आपको ज़रा ख्याल नहीं आता कि मैं अपने लिए कुछ करूं, अपने लिए को बहुत अच्छे ब्रांड्स परचेज़ करना शुरू कर दूं। अभी ज़िंदगी पड़ी है, बहुत कुछ ख़वातीन करती हैं अपनी ज़ेबो सताइश के लिए, आप सारा कुछ ही बांट देती हैं। असल में जो ये सारा कुछ खुद अपने लिए करके इंसान को जो खुशी या तस्कीन मिलती है, ये दूसरों का करके इससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा खुशी और तस्कीन इस काम में मिलती है। बिल्कुल ठीक। तो अपनी ज़ात के लिए तो सब करते हैं, सारी करते हैं जी। तो अगर आप समझते हैं कि अल्लाह पाक के बंदों का आप करते हैं, आपके अगर आपका एक सूट है उसके आपने कम से कम 10-12 हज़ार खर्च करने हैं, वही आप किसी एक गरीब ख़ानदान के घर में वो पहुंचा दें, उसके पैसे, उसका राशन ले दें या उसको कैश दे दें, तो कई दिन का खाना उनके घर का आपको पता है कि वो चल जाएगा। इस तरह से वो बहुत से मसाइल से बच जाएंगे। ये तो एक मिसाल है, तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। सही। तो मैं समझती हूँ कि असल इंसान वही है जो अपनी ज़ात की नफ़ी करता है तो अपने आप को भूल जाए। जी, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब काफ़ी मुश्किल है, थोड़ा नहीं, अपने ऊपर ज़ब्त करना पड़ता है, लेकिन जब करता है तो फिर ये मुश्किल नहीं है। सही। तो फिर तो आपको ऐसे लगता है कि असल ज़िंदगी यही है, असल ज़िंदगी यही असल है। ज़िंदगी यही है। सही। और जब आप असल ज़िंदगी की तरफ आते हैं तो फिर बहुत सारी ऐसी असलियत आपके सामने आ रही होती हैं कि जिनका आपने पहले कभी अंदाज़ा भी नहीं किया होता, फिर हो जाने के बाद उनका मुहासबा भी नहीं कर सकते आप। आपने कभी सोचा है, आपको पता चला है कभी कि आपका दिया जाने वाला राशन जौन सा लोगों ने घरों में इकट्ठा करके लाख 1.5 लाख रुपए का बेचा है? जी, पता चला है मुझे, इन्फॉर्मेशन मिली है आपको, तो कैसा लगा? आपने उनसे कोई शिकवा भी नहीं किया, आपने उनको कुछ कहा भी नहीं? आप चाहती तो उनके ऊपर कानूनी चारागोई करती, बेपनाह लोगों के मसले मसाइल आपके पास आते हैं, आप पर या पंचायत भी करती हैं। बस थोड़ा सा अफसोस हुआ था कि इन्होंने उन लोगों का हक मारा है जो अभी भी शायद मेरी वेटिंग लिस्ट में मौजूद है। अच्छा, अभी भी हैं? जी, अभी भी बहुत सारे लोग हैं। ये काम इतना राशन तकसीम करने के बाद भी हैं? जी बिल्कुल हैं। और अभी आपको पता, हमारी इतनी आबादी है और इतने इनके मसले मसाइल हैं, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को देखें। लोग बहुत तंग हैं, यकीन करें। आप कभी करीब से जाके इन लोगों के घरों में जाएं, आप इनके मसले मसाइल देखें, तो जितना ये शो हो रहा होता है कि ये इतनी गुर्बत है या इतने लोग तंग हैं, इससे बहुत ज़्यादा जो तंग है वो सफ़ेद पोश तबका है। सफ़ेद पोश तबका। मांगने वाले तो मांग लेते हैं, तो वो तो जो सफ़ेद पोश है वो रह जाते हैं। तो ये भी ऐसे ही लोगों ने हक मारा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अच्छा, मार्केट हो या दुनिया हो, इसमें कारोबार की नीयत से ही लोग निकलते हैं। कोई फ़ायदा देने की सूरत में होता है और कोई फ़ायदा लेने की सूरत में होता है। आपने सारी ज़िंदगी अपने नुकसान किए और लोगों को फ़ायदा किया।
آپ اپنے آپ کو گھاٹے میں سمجھتی ہیں یا پھر فائدے میں؟ میں بہت بڑے فائدے میں ہوں. وہ کیسے؟ کیونکہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ آپ نہیں دیکھ سکتے. چلیں تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. اگر اپنے آپ سننے دنیاوی دیکھنے نظر سے دیکھیں گے تو لگے گا کہ یہ گھاٹا ہے, یہ کیا پاگل پن ہے, کہ آپ سارا کچھ دیوانگی ہے. جی. لیکن اگر حقیقت کی آنکھ سے آپ دیکھیں پھر آپ کو وہ کچھ نظر آئے گا کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی وہ آپ کو نہیں ملے گا. کہ لوگ مثالیں تو دیتے ہیں کہ فلاں لو جی یہ تو جنت نما ہے, جنت کا نظارہ ہے, لیکن جو اصل نظارہ ہے جنت کا, یہ سمجھ لیں کہ جو بھی بندہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے وہ پھر جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے, جو دین بتاتا ہے, جو پھر وہ اس کا حقدار ہے, اس جنت کا حقدار ہے. اس جنت کا. اچھا, واہ واہ. تو اس کا مطلب کہ یہ بھرپور ایک جانب سے دیکھا جائے تو فائدے کا سودا ہے. میں بہت مطمئن ہوں. اچھا, الحمدللہ میں اس قدر مطمئن ہوں. میں دیکھیں وہ تو رب کی ذات ہے, وہ جسے چاہے بخش دے, جسے چاہے نماز سے جی وہ تو وہی کرم کرتا ہے. لیکن زندگی میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ اچھا کرنے کے لیے جس کے ساتھ جاتے ہیں, جیسے کہ جناب علی مرتضیٰ کا قول بھی ہے کہ تو نیکی کر پھر اس کے شر سے بچ. تو یہ اس طرح کے سامنے تو بہت سارے ہوتے ہوں گے, لڑائی جھگڑے والے مسئلے آپ کے پاس آتے ہیں, خطرناک, آپ کو دھمکیاں بھی ملتی ہوں گی لوگوں سے کہ کیوں اتنے, وہ مریم کیس ہے جیسے, اور بھی بہت سارے کیسز ہیں, بہت خطرناک لوگوں سے پالا پڑتا ہے. آپ ایک جانب کسی کی مظلوم کی داد رسی کر رہی ہوتی ہیں, دوسری جانب ایک سخت آدمی ہوتا ہے, وہ آپ سے بدلے اور ریونج لینے کا سوچ رہا ہوتا ہے. اسی کیفیت میں کیا کرتی ہیں؟ سخت سوال ہے, سوچنے والا سوال ہے. پہلے بھی میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے. صحیح. جو میری یہ ذات ہے, صحیح, یہ سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتی ہے. بالکل ٹھیک, نہیں ڈرتی. بالکل ٹھیک. یہ جو لوگ بھی ہیں کچھ بھی, مجھے یقین کر ان پہ ہنسی آ رہی ہوتی ہے. اچھا. اور میں ان کی دھمکیوں کو, یا اب کیا کروں, میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی, لیکن میرے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں. صحیح. آپ اپنی ساری آہستہ آہستہ جمع پونجی خرچ کرتی چلی جا رہی ہیں, جو ملتا ہے وہ بانٹتی چلی جا رہی ہیں. ایسا کیا ہو کہ بہت وسیع پیمانے پہ آپ لوگوں کی ہیلپ بھی کر سکیں اور آپ کی این جی او جو سی ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کے مزید کاموں میں حصہ لے سکیں؟ میں یہ جو ہم نے پلیٹ فارم بنایا ہے SSPWF, ساتھ سے پیپل ویلفیئر فاؤنڈیشن, اوکے, میں چاہتی ہوں کہ یہ جس طرح سے میں نے اس کی بنیاد رکھی ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم کبھی کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں مانگتے ہیں اور ہمیں ملتا بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ جب ہم نے مانگا ہی نہیں ہے تو ملنا کیوں ہے. لیکن یہ جو میری اپنی فیملی ہے, ہم لوگ خود اس کو, میری اپنی جو پرسنل پیسے ہیں ہماری اپنے ہوتے ہیں, ہم وہ عزیز قارب رشتہ دار سب مل کے, وہ بھی بہت زیادہ نہیں, خاص جو خاص قریب قریب, جی جیسے بالکل اپنی فیملی ہے. تنگ تو پڑ جاتے ہوں گے وہ آپ کی؟ جی کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسے, لیکن کوئی نہیں, وہ کرتے ہیں, میرا ساتھ دیتے ہیں. اور جو بھی پیسے آتے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے پاس آئے ہیں, یہ میرے وسیلے سے کسی کے پاس جانے ہیں. واہ کیا خوبصورت بات. اس کا ثواب مجھے ملنا ہے, اس کا ثواب مجھے ملنا ہے, اس نیت سے وہ میں خرچ کرتی ہوں. وہ تو میں اگر یوز کروں گی تو ختم ہو جائیں گے, ظاہر ہے, لیکن یہ جہاں یہ میں اس کا استعمال کرتی ہوں یہ ختم نہیں ہوں گے, یہ ختم نہیں ہوں. باجی صاحبہ اور ایسی شخصیات کو تلاش کیا کریں گے, آپ کے سامنے پیش کریں گے, ان کے عمل, ان کی سوچ, ان کا زاویہ نظر, یہ کیا معاشرے کے لیے ایک امپیکٹ چھوڑتا ہے, معاشرہ کیسے چلتا ہے اتنے گناہوں کے ساتھ بھی. یہ انہی جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ستون کی صورت میں اس معاشرے کو یا اس کی چھت کو, ٹوٹی پھوٹی چھت کو ساتھ لیے چلتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملاقات کریں گے جلد. اللہ حافظ.